हाय गाइस मुन नालुआ अभी मजा आएगा ना भिड़ो अपन बोलते ठीक ठाक रे सुन लेना नहीं मो मु गुलुआ नहीं मो मु गालुआ अबे किए भी गुलुआ कि मु तो कहीं लागू नहीं भी ता सानो भाई कुआड़े गालुआ गुलुआ सबू तू भल पिला ना गालुआर टिके दोष अच्छी गालुआ में आ बाकी तो किसी नहीं अबे जोठी नहीं सेठी हाथ पूरी दूची या को ट्रीट दे छना बे नहीं ना ना देखो अलग कुआड़े हाथ मार देबो लेकिन ये साला कर क्या रहा है खाली ए बेला सुंगा सुंगी करी घर माई पाऊ भल लागुन एथे गोलुआर किछि दर्शन है तमे ताको जो बेला सीन दउछ ऑटोमेटिक ता मन छाडी जीवो कोन करिया देखुन सीन देखि तो अपन बुझ पड़तु कोन होउछि हैं एला मु सिंगल अछि से स्टार्ट करबे फ्लर्ट करबा बिल्कुल बड़े माने जतोळे मु ताको भाई डाके से पूरा चिड़ी जिवे मु कहन भाई एतिके कमाउछि मु तुम बहुत भल से रखिबे मु कहली तमे काहे मते फ्लर्ट करछ मु बहुत चिड़ी जाय बिल्कुल भी चेष्टा करनी मु तमु पट्टीबार नाही हरामी हो बेटा तुम्हें जो भूल कहलो आमे भी कहीं बुझी पार्लुनी एक्चुअली गुलुआ भाई ना तुमको पटो नथिले भौणी करि थांते अच्छा एक्चुअली तांकर बुझेबा तरीकाटा टिके अलगा तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं टिके बुझी जाइथिले तुम भौणी ही जाई थांतो आउ हे बड़ भूल कर देल ना ठीक कहली ना दर्शक भाई माने गुलु एमती कौन पे कला व्हाट इज द रीजन एला तारा गुलु गुलु आ कहबी कोन भौणी माने भी तो गुलुआर कालु बालु सालु कर दिलनी आ बाळ थिबो ना खाइबो सुनु पांपुडी जल्दी तुम्हारा पैसा दरकार आसो भले से बस सॉल्यूशन करो ना कि बाळ पैसा तोर पैसा आसीबो कोठू तू कोन आम घर काम करथलु कि तू कोन काहा घर काम करथलु कि बालो निजे को गोटे कमेडियन भाविकी सला पर लोक बोका बनई निजे को गोटे गर्व मन करना मु कमेडियन बोली मु गुलुआ बोली तू पक्का हारामी नालुआ तुम मेंटली टॉर्चर करछो मो चरित्र तो ठीक अछि अबे बेलज्जा निजर स्त्री थाई कि पर झील सहित जाकरी अयरे होटेल रे सला को बाहर पार्क रे टाइम स्पेंड करछु तो निजको देखे मु तो सती सावित्रीटा तू येटा साला भाषा पार्टी रे पशु नहीं ना पशु छी एक्चुअली मो चैनल कहबा टिके मो वार्ड बेन सेठी माई बंची जाउछु नहने तू मनुष्य देहर जेतकीटा कोन अछि ना सबुड रक्त बाहरी जानता एबे सोला कहछि मो चरित्र मु ठीक आलु ना चरित्र खराब चरित्र को मोर पूरा नंगळा कर दला मते साला हरामी खोर सोशल मीडिया तू निजे आसीचु निजे कहूछु जे मु या ए झियो सहित ता झियो सहित रिलेशन रखिछि तापर एबे कोन कहूछु हैं मते लंगळा करि सारलोनी बे तू निजे जाई कि लंगळा हेछु लोक तते लंगळा करि नांती साला बे लज्जा तुम मानन को मुहरे लज्जा नहीं बे हैं टिके लाज शरम थांता ना तुम ठीक जानी थांतो आउ काहे कि मो जिंस रे भी दितर हाथ मार दियो ना ओहो तो जिनसटर भी हाथ मार देबे तू किएटा कि रे ऑलरेडी तोते मारी देई छंती हाथ ऑलरेडी तोर मारी देई छंती हाथ आउ ना एबे अछंती मारिबा पई आउ ना मारिबे तू बोका चोदा ना मने मीडिया सामने रे এই মাদারি পিলার টিকে भी लाज शरम নাই যদি लाज शरम थांता ना এই কথা গোটা সে কুহন্তা নাই মানে কথারে ভাই ইয়াকু কহিব কোন ইয়ে তো পক্কা নালুয়া বেলজ্জা শরম नाही বেশরমিন্দা লোক হেলা এই आ कहिब कोन जार लाज शरम न थाई এই মানে এমতি কথা कहती নহলে बाक तो ठीक ही कथा कहूनी आ तोते गोटे कथा कहूँ तू थिलु गुलुआ तापर हेलु गालुआ तापर हेलु नालुआ ए नालुआ रे रही जीवु
ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ସେ ବର୍ଷା ଆଉ ତୋର ତୁ ତାର ଗୋଟେ ବି ଗୁଣରେ ଗୁଣିଏ ହେବୁ ନାହିଁ। ସାଲା ହାରାମି ଖର ତୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଯିଏକି ତୋ ୱାଇଫ୍ ତା ସହିତ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ ନା ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣରେ ବି ତାଠାରୁ ଟିକେ ବି କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ ଆସିବନି ରେ। ତାର ଯେତିକି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ଦିମାଗ ନିଜର କୌଶଳ ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ଦେଖେଇ ମାନେ ନିଜର ନାଁ କମେଇଛି ତୋର ବାଳ ତା ବାଳ ବି ହଲେଇ ପାରିବୁନି। ବାଳ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ବାଳ ବି ହଲେଇ ପାରିବୁନି। Would like to take notes while I take totes of ତୋତେ ଠିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସମସ୍ତେ ନାଡ଼ୁଆ ବୋଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି, ନହେଲେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। ତୋତେ ବାସି ବାଳକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ଭାଇମାନେ ୟାକୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବାନି। ୟାକୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଦେଲେ ଯେ କେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହଗିଥିବ କି କେଉଁ ଲଟାରେ ହଗିଥିବ ସେ ପାଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଜାଣିବନି। ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି, ମୋର ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆସେ ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ବ୍ଲଗିଂରେ ମୋ ଥ୍ରୋରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋ ନାଁ କମାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆଣେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣେ। ତ ଏମିତି କଥା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ এই ভিডিওর তো আপনার দেখিথিবে কন্ট্রোভার্সি চালিছি যেহেতু গুলুয়া আর ବର୍ଷାଙ୍କର। তো এইটার তো মু সিওর 100% কহিবি এটা গুলুয়ার ସବୁଠାରୁ ভুল ଅଛି। କାହିଁକିନା ନିଜର ଗୋଟେ ଲାଇଫକୁ ଆଉ ନିଜର ପରିବାରକୁ ମାନେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କି ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହିଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ମିଳିଥାଏ କି ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବି ଆଉ ଭଲ ଘର ଆଉ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଏଇଆ ଫାଷ୍ଟ ବାହାନା ଦେଖାନ୍ତି, ପୁଣି ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଆ ହିଁ ଦେଖାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲବୱାସଦାର ବି ସେଇଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ଗୁଲୁଆର ତ ମେ ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯଦି ନିଜର ରୋଜଗାର କରି ଏମିତି କରିବେ ତ ସେମାନେ ଜାଣିଦେବେ ମେହନତ କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ମେହନତ କରି ଜଣକୁ ପୋଷିବା ଆଉ ଜଣକୁ ରଖିବା କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ଏଇମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜାମାନା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଗଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେଇଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଏବେ ଏମାନେ କିଏ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।